What's up guys and welcome back to our YouTube channel and Facebook videos. For today's episode is none of the next nga mukbang. This is already requested to our viewers from YouTube channel, so karon ra nako gi-grant because I was in somewhere here in Mindanao nga wala pa nako siya na perform. So ang atong imukbang karon guys, we're not sponsored but kini nga product is murag sobra na ni sa 100 years sa ato ang market, no? Ako na ipagawa sa inyo guys ang ato ang imukbang is walay lain kundi ang ato ang owishi. Naanay sulod. Naanay sulod. Naanay sulod. Basing maingon na sa pagbot-bot nimo. Luwagin niyo naanay sulod. So karon ato na siyang pag-aabrihan kay ato ang tilawan kung unsay lasa jud aning owishi. This is not sponsored by WL Foods, but I would like to recall sa inyo ha guys. Kaya mo ni kasagara ginakaon sa una. Let's have coffee first. Yes. Amen. Sa siyang pag-abrihan. Saan ni pag-abrihan? Using one hand daw. Oh, siya. You want some? Yeah. You want some? Yeah, pick rather. So, the second bite. So, ang first bite is nasa to ang guest. Nasa daplin. And the second bite is para sa ako pa. No? Oh, even the sound is very crunchy. It's tasty. Perfect. I love it. Actually guys, I don't like it kanang mga junk foods like I don't know it is called a junk foods but dili ko hilig magkaon ani but this is requested for our viewers man good so akong gibuhat. Tastes good. So crunchy. And also spicy siya. Ang owishi prawn crackers is spicy flavor. And then, nga siya mga nutrition fact. Nga, di na po na ako isa-isahon kay kapoy nagbasa. Coffee. Perfect taste. You want some? You try it. So, kato lang guys. Thank you so much for your watching and I hope you like my videos. And don't forget to follow, subscribe my YouTube channel, Bigger Vlogs, and sa akong Facebook nga Sebastian. And don't forget, kung na may gusto ipa-shoutout, pag-shoutout na mo kay Mintas, naapa ko, ready pa ko mag-shoutout sa inyo. Bye!